अस्सलाम वालेकुम और ऑरेंज शॉर्ट्स में एक मरतबा फिर खुशामदीद। 1950 में मुतअद्दिद अमरीकी अखबारात में एक आर्टिकल छपता है। ये आर्टिकल फ्लोरिडा के साहिल से लेकर बरबूदा के जजीरे तक होने वाली कई गुमशुदगियों को उजागर करता है। ये तमाम गुमशुदगियां पिछले 5 साल में वाक़ हुई। इन वाक़यात में एक कश्ती, 9 हवाई जहाज, 135 सिविलियन और अमले के अफराद कुर्रायर से मुकम्मल तौर पर गायब हो गए। ये पहली दफा थी कि समंदर के इस हिस्से को एबनॉर्मल समझा गया और ये ख्याल किया गया कि समंदर के इस हिस्से में कोई मावराई कुव्वत मौजूद है। चूंकि मुसन्निफ इन तमाम गुमशुदगियों की वजह बताने में नाकाम रहा, तो यहाँ से जन्म हुआ एक मिस्ट्री का। सन 1992 में अमेरिका के एक जरीदे ने इस पूरे हिस्से को, पूरे खित्ते को एक मुसल्लस या ट्रायंगल की शक्ल में वज़ा किया और इस खिते की हदूद वज़ा करने के लिए उसने एक ट्रायंगल या मुसल्लस तरतीब दिया जो कि फ्लोरिडा के साहिल, पोर्तो रिको और बरमूदा को मिलाता था। लेकिन एक मरतबा फिर मुसन्निफ ने अपने इस इक़दाम को कि उसने इन्हीं जज़ायर को क्यों चुना, उसने उसकी कोई वजह नहीं बताई। अब जब दुनिया के सामने एक ट्रायंगल आ चुका था तो उसको नाम देना नागुज़ीर था। 1964 में फिक्शन के एक जरीदे आर्गोसी ने अपने कवर पेज के ऊपर एक उन्वान छापा, लॉस्ट इन द बरम्यूदा ट्रायंगल। इस मजमून में उन्हीं वाकयात का तस्करा था जो कि पहले दूसरे मैगजीन्स में छप चुके थे, लेकिन इस दफ़ा इन वाकयात में सनसनी ज़्यादा डाली गई, मिर्च मसाला ज़्यादा डाला गया, बहुत सारे हक़ाइक़ को हज़फ किया गया और मजमून को एक मावराई दास्तान का दर्जा देने की कोशिश की गई। आर्गोसी का हदफ सीधा था, वो लोग जो कि मिस्ट्री पर यकीन रखते हैं और सनसनी फैलाते हैं, ना कि वो लोग जो कि हक़ाइक़ को समझने की कोशिश करते हैं। बरमूदा ट्रायंगल तब से एक मिस्ट्री और एक मावराई दास्तान रहा है और आज मैं इस मावराई दास्तान को आपके सामने खोलकर बयान करने की कोशिश करूंगा। मैं हूं जाहिद निसार, आप देख रहे हैं ऑरेंज शॉर्ट्स और आज का मौजू है बरमूदा ट्रायंगल। पहला वाक़या जो कि बरमूदा ट्रायंगल से वाबस्ता है वो है 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस का ट्रांस अटलांटिक सफर। इसमें 3 चीजें अहमियत की हामिल हैं। अमले ने आग के गोले जैसी चीजें देखी, 2 उनकी कंपसेस नाकाम हो गई और 3 उनको एक अजीब सी रोशनी नजर आई, जैसे कि वो हवा में समंदर की सरफेस के ऊपर मुअल्लिक हो। आज हम जानते हैं कि आग का वो गोला जो कि उस अमले को नजर आया वो एक शहाब साकिब हो सकता है, जिसको अंग्रेजी में मीटियोर भी कहा जाता है, जो कि कई मरतबा इतना करीब आ जाता है कि ऐसा लगता है कि बिल्कुल दिन का सा समा है। मैं खुद इन वाकयात का शाहिद हूँ। समंदर में ये बातें होती रहती हैं और अब हमारे लिए ये कोई मावराई चीज नहीं रही। अगर हम बात करें कंपसेस की, तो उस अमले ने शिकायत ये की थी कि उनकी कंपसेस ट्रू नॉर्थ या नॉर्थ स्टार की सिमत में इशारा नहीं कर रही थी। उस वक्त शायद ये चंबे की बात होती हो, लेकिन अब हम ये जानते हैं कि देयर इज समथिंग दैट इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक वेरिएशन। इस मैग्नेटिक वेरिएशन की वजह से होता ये है कि आपकी मैग्नेटिक कंपस शुमाली सितारे या आपके ट्रू नॉर्थ की तरफ इशारा नहीं करती। आपकी मैग्नेटिक कंपस हमेशा इशारा करती है आपके मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ, और जब आप उसमें मैग्नेटिक वेरिएशन अप्लाई करते हैं तब जाकर वो आपको ट्रू नॉर्थ की सिमत में इशारा करना शुरू करती है। कोलंबस ने हवा में मुअल्लिक रोशनी के बारे में लिखा है कि ऐसा लगता था कि मोमबत्ती जल रही है जो कि समंदर की सतह से ऊपर थी और ऊपर और नीचे बैठती थी। कोलंबस के ख्याल में ये ज़मीन हो सकती थी और हकीकतन चंद ही घंटे के बाद अमेरिका की सरजमीन नजर आना शुरू हो गई। और वो जो उनको मोमबत्ती जैसी चीज़ नजर आ रही थी वो शायद वो आग थी जो कि वहाँ के नेटिव इंडिजिनस लोगों ने जलाई हुई थी। इन तमाम हक़ाइक़ को मैगजीन्स और मिस्ट्री फैलाने वाले चैनल्स, इवन द यूट्यूब चैनल्स, वो बिल्कुल इसका जिक्र नहीं करते। अब तक आपको ये अंदाज़ा तो हो गया होगा कि कितने राज छुपे हैं बरमूदा ट्रायंगल की दास्तानों में, और ये तमाम दास्तानें आपको तब तक सनसनीखेज लगती रहेंगी जब तक आप तफसीलात में नहीं जाते। फ्लाइट 19 मेरे ख्याल में शायद सबसे वो मशहूर गुमशुदगी है जो कि बरमूदा ट्रायंगल से वाबस्ता है। 5 दिसंबर 1945 को 5 तरबियती जहाज़ों का स्क्वाड्रन फोर्ट लॉटरडेल फ्लोरिडा से उड़ता है। मिशन सादा सा है, रूटीन की फ्लाइट है, तरबियती एक्सरसाइज है और किसी किस्म का मसला होना नहीं चाहिए। लेकिन तकरीबन 2 घंटे बाद पायलट ये रिपोर्ट करता है कि उसको फ्लाइट के रास्ते की समझ नहीं आ रही, और साथ ही वो ये भी रिपोर्ट करता है कि उसकी दोनों की दोनों कंपसेस खराब हो चुकी हैं। कई स्टेशंस फ्लाइट 19 से राब्ता बरकरार रखने की कोशिश करते हैं ताकि उसकी पोजीशन का अंदाजा लगाया जा सके, लेकिन तमाम की तमाम ये एफर्ट्स जो हैं पॉइंटलेस साबित होती हैं और फ्लाइट 19 की एग्जैक्ट पोजीशन का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। ऐसे में 5 हवाई जहाज़ों में आपस में भी बहस जारी है कि वो सही सिमत में
जा भी रहे हैं कि नहीं जा रहे। वक्त बढ़ता रहा और जहाज़ों के साथ राब्ता मुश्किल से मुश्किल तर होता रहा। परवाज की उड़ान के तकरीबन 4 घंटे बाद नेवी को फ्लाइट 19 की एग्जैक्ट पोजीशन का अंदाजा होता है। उनके इस अंदाजे के मुताबिक फ्लाइट 19 अपने रूटीन के परवाज के एरिया से तकरीबन 200 किलोमीटर शुमाल में मौजूद है। ऐसे में फ्लाइट ST-49 जो कि एक फ्लाइंग बोट है, उसको ये टास्क दिया जाता है कि वो जाए और फ्लाइट 19 को उनके अपने सही रास्ते पर वापस लेके आए। लेकिन एक रूटीन ट्रांसमिशन के बाद फ्लाइट ST-49 भी गायब हो जाती है। फ्लाइट के तकरीबन 5 घंटे के बाद फ्लाइट 19 की ट्रांसमिशन को इंटरसेप्ट किया जाता है, जिसमें एक जहाज दूसरे जहाज से राब्ता करने की कोशिश कर रहा है और ये वो आखिरी ट्रांसमिशन थी जो कि सुनी गई। इसके बाद ना तो फ्लाइट 19 को देखा गया और ना दोबारा सुना गया। यकीनन ये पूरा का पूरा वाकया मावराई मालूम होता है, लेकिन हकायक किसी और जानिब इशारा करते हैं। इन 5 जहाज़ों को 4 तालिब इल्म और एक उस्ताद चार्ल्स टेलर उड़ा रहे थे। उड़ान भरते ही एक तालिब इल्म ने जहाज उड़ाना शुरू किया और टेलर सुपरवाइजर का किरदार सरअंजाम देते रहे। जब जहाज ने शुमाल की जानिब रुख मोड़ा तो टेलर को ये यकीन हो चला कि तालिब इल्म खल्त सिमत में जा रहा है और उन्होंने जहाज की कमांड संभाल ली। अगर आप रेडियो लॉग्स और कम्युनिकेशन का मुतालिया करें तो ये झंझोड़ने वाली हकीकत आश्कार होती है कि टेलर ने ग्रैंड बहामास के जजायर को फ्लोरिडा कीज के जजायर समझ लिया था। Fort Lauderdale, this is FT-28. We now have land in sight. मैं जमीन के ऊपर उड़ रहा हूँ जो कि जजायर में बटी हुई है। But I'm not sure how far down. And I'm not sure how to get to Fort Lauderdale from my current position. Over. हकीकतन वो अपनी असली पोजीशन को ये पोजीशन समझ बैठे थे। शायद ये मानना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो, लेकिन आप इस बात पर गौर करें कि टेलर इससे पहले मायामी में फ्लाइट इंस्ट्रक्टर थे और इनकी मश्क कुछ ऐसी होती थी। मायामी से पहले वो की वेस्ट में थे और उनकी तमाम की तमाम मश्क की वेस्ट के ऊपर होती थी और ये ऐन मुमकिन था कि बहामास के इस एरिया में ये उनकी शायद पहली फ्लाइट थी, क्योंकि टेलर ने पहले रेडियो पर अपने आप को MT-28 कहकर मुतारिफ कराया, जिसका मतलब था मायामी टॉर्पीडो बॉम्बर 28, जबकि उनकी असल आईडी थी FT-28 यानी फोर्ट लॉटरडेल 28। इन तमाम के तमाम अवामिल ने, यानी जो अपनी खिड़की से बाहर देख रहे थे और जो उनका पुराना तजर्बा था और जो लैंड को देखकर वो कंफ्यूज हो रहे थे, उनको ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि उनकी दोनों की दोनों कंपासेस नाकाम हो चुकी हैं, जबकि असल में दोनों की दोनों कंपासेस का इकट्ठे नाकाम होना तकरीबन एक नामुमकिन सा काम है। अब हुआ कुछ यूं कि टेलर चूंकि अपने आप को कीज में समझ बैठे थे तो लिहाजा वो शुमाल की तरफ अपना सफर जारी रखे हुए थे। उनका ख्याल था कि शायद इस तरह से वो जमीन पर पहुंच जाएंगे, लेकिन हकीकतन वो जमीन से दूर जा रहे थे। साथ ही उनको ये भी यकीन था कि अगर वो मगरिब की सिमत में मुड़ेंगे तो वो गल्फ ऑफ मैक्सिको में चले जाएंगे, इसलिए मगरिब की सिमत में मुड़ने का ख्याल उनको नहीं आया। लेकिन दर हकीकत अगर वो मगरिब की सिमत में मुड़ते तो उनकी जानें बच सकती थी। फ्लाइट के आखिरी लम्हात के लॉग्स ये बताते हैं कि अपनी आखिरी सी कोशिश में उन्होंने अपनी फ्लाइट को ईस्ट की तरफ मोड़ लिया, क्योंकि उनका ख्याल था कि वो अभी तक गल्फ ऑफ मैक्सिको में है और उनका ख्याल था कि मैं ईस्ट की तरफ जाऊंगा तो मैं फ्लोरिडा की तरफ चला जाऊंगा, जबकि हकीकतन अब वो अपने जहाज़ों को ज़मीन से मज़ीद दूर लेकर जा रहे थे। और बिलाखिर जहाज़ों का फ्यूल ख़त्म हुआ और पाँचों के पाँचों जहाज़ समंदर में डूब गए। अगर हम फ्लाइंग बोट ST-49 की बात करें, जिसको कि फ्लाइट 19 की तरफ भेजा गया था कि भैया आप जाएं और उनको जाकर सीधा रास्ता दिखाएं और उनको वापस फोर्ट लॉटरडेल की तरफ लेकर आएं, उसकी उड़ान के बाद उसने एक रूटीन ट्रांसमिशन की। रूटीन ट्रांसमिशन के बाद ST-49 स्क्रीन से बिल्कुल गायब हो गई और उसके बाद उसका कोई भी सुराग नहीं मिला। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि फ़्लाइट ST-49 की प्रवास के तकरीबन 23 मिनट के बाद एक बहरी जहाज़ ने ये रिपोर्ट की कि उसने एक हवाई जहाज़ को आग पकड़कर समंदर पर गिरते हुए और फटते हुए देखा है। जब वो बहरी जहाज़ इस जगह पर पहुंचा जहां पे उसके ख्याल में फ़्लाइट ST-49 गिरी थी, तो वहां पर उसको मलबा मिला, तेल मिला, लेकिन उसको जिंदा इंसान नहीं मिले। इसमें नोट करने की बात यह है कि इस फ्लाइट से तकरीबन एक दिन पहले ST-49 यानी कि सीरा टैंगो 49 को ग्राउंड कर दिया गया था, क्योंकि उसके इंजन में एक फ़नी खराबी मौजूद थी। वो खराबी क्या थी इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। इसलिए जब आग लगने और धमाके से एक हवाई जहाज़ के फटने की खबर मिली तो बहुत सारे नेवल ऑफिसर्स को पहले ही ये यकीन हो चला था कि ये फ्लाइट ST-49 है। आने वाले दिनों में सैकड़ों हवाई जहाज़ों ने और सैकड़ों बहरी जहाज़ों ने सर्च एंड रेस्क्यू मिशन में हिस्सा लिया, लेकिन किसी को कुछ भी ना मिल पाया। तमाम के तमाम मौजूद सबूत इस इम्कान की शहादत देते हैं कि फ़्लाइट 19 उस वक्त पानी में यकीनन डूब गई होगी जब उसका तेल ख़त्म हो गया होगा, और ST-49 के बारे में तो ऑलरेडी तकरीबन ये यकीन हो चला था कि ये वही जहाज़ है जिसको एक बहरी जहाज़ ने पहले आग लगते और फिर धमाके से फट कर समंदर में गिरते हुए देखा।
لیکن اگر ہم کچھ اور حادثات کی بات کریں تو ہر حادثے کو اتنی آسانی سے اور اتنے عمدہ طریقے سے ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا۔ 17 جنوری 1949 کو ایک ہوائی جہاز اسٹار ایریل برمودا کے جزیرے سے اڑا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد پائلٹ نے اپنی روٹین کی ٹرانسمیشن کی، لیکن اس کے بعد یہ جہاز کبھی دوبارہ نظر نہ آیا اور نہ اس کی کوئی آواز آئی۔ نہ تو جہاز کے کریش ہونے کی کوئی رپورٹ سامنے آئی اور نہ ہی کسی حادثے کی اطلاع ملی، اور اس حادثے کی تحقیقات اس لیے مکمل نہ ہو سکی کہ کوئی خاص ٹھوس قسم کے شواہد موجود تھے ہی نہیں۔ لیکن اس واقعے کو ایک اور حقیقت جو کہ دلچسپ بناتی ہے وہ یہ ہے کہ اسی کمپنی کا ایک اور ہوائی جہاز جس کا نام تھا اسٹار ٹائیگر، وہ تقریباً 1 سال پہلے تقریباً اسی قسم کے سرکمسٹانسز میں غائب ہو چکا تھا۔ 30 جنوری سن 1948 کو اسٹار ٹائیگر برمودا آ رہا تھا اور برمودا کو اپروچ کرتے ہوئے وہ جہاز کرۂ ارض سے بالکل غائب ہو گیا۔ موسم اچھا نہیں تھا، ہوائیں تیز تھیں اور بارش بہت ہو رہی تھی۔ اپنی آخری ٹرانسمیشن سے ذرا دیر پہلے ہواؤں نے اسے اپنے کورس سے اڑا کر دور کر دیا اور وہ جہاز دوبارہ کبھی نہیں ملا۔ لیکن اس طرح کے کیسز میں بھی ایسی وضاحتیں ضرور ہوتی ہیں جو کہ ہمیں کافی سارے کلوز دے سکتی ہیں اور ہمیں یہ بتا سکتی ہیں کہ شاید کیا غلط ہوا ہوگا۔ ریکارڈز یہ بتاتے ہیں کہ ان جہازوں کی مدر کمپنی اپنے جہازوں کا خاطر خواہ خیال نہیں رکھتی تھی۔ ان جہازوں کی مینٹیننس وقت پر نہیں کی جاتی تھی اور جہازوں کے اندر بہت ساری ایسی فنی خرابیاں تھیں جو کہ موجود تھیں لیکن ان کو صحیح نہیں کیا گیا۔ جہاز کے اندر کچھ ایسی ڈیزائن فالٹس تھیں جو کہ کسی بھی وقت تباہی کا باعث بن سکتی تھیں، لیکن ان ڈیزائن فالٹس کو کبھی بھی درست نہیں کیا گیا۔ ان میں سے ایک ڈیزائن فالٹ یہ تھی کہ ان کے کیبن کے اندر ایسے ہیٹر موجود تھے جن کے بارے میں یہ کبھی گمان تھا کہ یہ آگ بھی پکڑ سکتے ہیں اور جہاز کو کسی بھی وقت خطرے میں ڈال سکتے ہیں۔ اگر برمودا ٹرائنگل در حقیقت کوئی شے ہے جو کہ ہر طرح کے جہازوں اور کشتیوں کے لیے خطرہ ہے تو اسے دنیا کے کسی بھی نقشے پر مارک کیوں نہیں کیا گیا؟ یہ نہ تو کسی میپ پر موجود ہے اور نہ ہی کسی چارٹ پر۔ میں بذات خود اور بقلم خود اس ایریا میں سے کئی دفعہ گزرا ہوں۔ ہم نے اس جگہ پر راتیں گزاری ہیں، ہم نے اس جگہ پر دن گزارے ہیں، ہم نے اس ایریا میں ٹریڈنگ کی ہے۔ یہاں ہر گزرتے دن کے ساتھ ہزاروں بحری اور ہوائی جہاز گزرتے ہیں۔ اگر یہاں ٹریفک اتنی زیادہ ہے تو پھر ایکسیڈنٹ بھی تو اسی حساب سے زیادہ ہونے چاہیے نا۔ پھر ایکسیڈنٹس اور زیادہ کیوں نہیں ہوتے اور بحری جہاز اور ہوائی جہاز غائب کیوں نہیں ہوتے؟ میرے خیال میں ایسا کچھ اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ ایسی کوئی ماورائی قوت اس جگہ پر موجود سرے سے ہے ہی نہیں۔ وہ تمام بحری اور ہوائی جہاز جن کی کہانیوں سے برمودا ٹرائنگل کی متھ زندہ ہے، سب کے سب کسی ایک یا کئی ایک وجوہات کی بنا پر سمندر کی تہہ میں سوئے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیے گا، سمندر تب تک آپ کا دوست ہے جب تک آپ کا جہاز سلامت ہے۔ کسی بھی خطرناک صورتحال میں آپ کو سب سے پہلا ڈراؤنا خیال یہی آتا ہے کہ یار میرا جہاز سمندر میں ڈوب تو نہیں جائے گا۔ لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ خیال آپ کو صرف اور صرف برمودا ٹرائنگل میں نہیں آتا، یہ آپ کو دنیا کے ہر سمندر میں آتا ہے، ہر بحر میں آتا ہے، ہر بحیرے میں آتا ہے۔ اور پھر اگر ہم برمودا ٹرائنگل کی حدود کی بات کریں تو برمودا ٹرائنگل سے بہت سارے ایسے کیسز کو بھی وابستہ کیا جاتا ہے جن کا برمودا ٹرائنگل سے دور دور کا کوئی تعلق نہیں ہے، جو برمودا ٹرائنگل کے اندر ہوئے ہی نہیں۔ 1963 میں ایک بحری جہاز ایس ایس مرین سلفر کوئین بیومونٹ ٹیکسل سے چلا نارفوک جانے کے لیے۔ اس کی آخری معلوم پوزیشن یہ تھی، لیکن اس کے بعد یہ غائب ہو گیا۔ اس جہاز کی گمشدگی کا ذمہ بھی برمودا ٹرائنگل کی ماورائی قوتوں کے ذمہ لگایا جاتا ہے، جبکہ یونائٹڈ اسٹیٹس کوسٹ گارڈ کے مطابق یہ جہاز فلوریڈا کیز کے پاس سمندر میں غرق ہوا۔ لیکن پھر یو ایس کوسٹ گارڈ کو کیا پتا یار۔ 1954 میں ایک ہوائی جہاز تب غائب ہوا جب وہ میری لینڈ سے ایزورس جا رہا تھا۔ اس حادثے کی ذمہ داری بھی برمودا ٹرائنگل کی ماورائی قوتوں کے اوپر لگائی جاتی ہے، جبکہ یہ سارا کا سارا واقعہ برمودا ٹرائنگل کی حدود کے باہر پیش آیا۔ افواہیں اور مسٹری پھیلانے والے یہ بحث کر سکتے ہیں کہ یہ واقعات برمودا ٹرائنگل کے ہمسائے ریجنز میں پیش آئے۔ اگر ایک لمحے کے لیے ہم اس بات کو مان بھی لیں تو وہ کون سے علاقے ہیں جن کو آپ برمودا ٹرائنگل کا ہمسایہ علاقہ قرار دے سکتے ہیں؟ کیا گلف آف میکسیکو بھی ہمسایہ علاقہ ہے؟ کیریبین سی، برازیل کی کوسٹ، نووا اسکوشا، نارتھ اٹلانٹک؟ اگر ہاں تو پھر میرے خیال میں ہمیں ایک بڑا ٹرائنگل چاہیے۔ میرے خیال میں برمودا ٹرائنگل کی سب سے بڑی مسٹری یہی ہے کہ لوگ کیوں اس کی مسٹری پر یقین رکھتے ہیں اور لوگ کیوں اس کو ماورائی اور مسٹیریس ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ میرے حساب سے سمندر کے اس ایریا میں، اس علاقے میں ایسی کوئی بھی خاص بات نہیں ہے جو کہ دنیا کے کسی اور سمندر میں نہ ہو۔ بحری اور ہوائی جہازوں کا بغیر کوئی نشان چھوڑے غائب ہو جانا
صرف اور صرف برمودا ٹرائنگل میں نہیں ہوتا، یہ دنیا کے ہر سمندر میں ہوتا ہے، اور اس میں کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے۔ آپ کے سامنے ملیشیا کی فلائٹ MH370 کی مثال ہے۔ ابھی تک کچھ ملا اس فلائٹ کا سوائے کچھ چند ایک پرزوں کے جو کہ مڈغاسکر اور افریقہ کے کچھ ساحلی علاقوں میں ملے۔ ڈیڈ یو فائنڈ اینی تھنگ؟ نو، ہمیں ابھی تک یہ بھی نہیں پتا کہ وہ ایگزیکٹلی ڈوبا کہاں پہ تھا۔ اس طرح کے کئی بحری جہازوں کی ایگزامپلس ہیں، سو میرے لیے یہ چنبے کی بات نہیں ہے۔ یہ کیسز پہلے بھی ہوتے رہے تھے، یہ آج بھی ہو رہے ہیں، اور شاید یہ ہمیشہ ہوتے رہیں گے۔ برمودا ٹرائنگل میں کوئی خاص بات نہیں ہے، یہ ایک بالکل سمندر کا ویسے ہی علاقہ ہے جیسے سمندر کے باقی علاقے ہیں۔ There's nothing special about this area. It is just a part of the sea. ہم یہاں سے اتنی بار گزرے ہیں کہ میرے خیال میں اگر کوئی نہ کوئی ایسی ماورائی قوت ہوتی تو ہمیں ایک بار تو اندازہ ہوتا، ہمیں کبھی بھی اندازہ نہیں ہوا۔ It was always normal. میں خود ان پانیوں سے لاتعداد مرتبہ گزرا ہوں، بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی خطرے کے۔ تو جناب یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی، اینڈ آئی ہوپ کہ آپ کو کچھ نہ کچھ نیا نالج ملا ہوگا، یا شاید اگر پرانا نالج تھا تو ریفریش ہو گیا ہوگا۔ آئی ہوپ اٹ وڈ بی ہیلپ فل۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کرنا مت بھولیے گا، شیئر کرنا مت بھولیے گا، سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ with tons of love to my Orange family and to be Orange family. Take very good care of yourself. Stay happy, stay safe. This is Orange Shots. I am Zahid Nisar. Allah Hafiz.